1 Pierre chapitre 4 verset 7. 1 Pierre chapitre 4 le 7e verset. Moi-même je vais lire d'abord en swahili et après Dr Fabrice doit lire en français. L'apôtre va lire en swahili et puis nous allons lire en français. Petro wa kwanza 1 Pierre chapitre 4 le 7e verset. Biblia inasema hivi. Amen. Lakini mwisho wa mambo yote ni karibu, muwe basi na akili mukiangalia yote katika maombi. Amen. Amen. La fin de toute chose est proche. Menez donc une vie équilibrée et ne vous laissez pas distraire afin d'être disponible pour prier. Amen. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Alléluia. Amen. Mkaribishe ndugu yako, mwambie mbingu inakungoja. Le ciel t'attend. Dis à ton voisin, le ciel t'attend. Nilishaka sema hivi, usijute kukawia mkanisa. Je l'ai toujours dit, ne t'inquiète pas de passer beaucoup de temps dans l'église. Kuko benye wanakawia mu hospital. Il y a ceux qui traînent dans des hôpitaux. Kuko wanakawia mu prison na ni ba innocent. Il y a ceux qui traînent en prison pendant qu'ils sont innocents. Kuko benye walala mu boîte de nuit. Il y a ceux qui ont passé la nuit dans des boîtes de nuit. Na kalamuka na kakosa nguvu ya kwenda na angali yako. Ils se réveillent là, manquent la force de s'en aller et ils sont encore jusqu'à ce moment. Furaha yetu ni kukuwa mu presence ya Mungu. Notre joie, c'est d'être dans la présence de Dieu. Na wakaribisha nyote. L'apôtre nous accueille tous. Mungu awabariki. Que Dieu vous bénisse. Tema yetu nasema mwisho ni karibu. Notre thème de ce matin, c'est que la fin est proche. Mwisho ni karibu. La fin est proche. Mais j'aimerais dire plus que même Pierre. Nilipenda sema zaidi ya Petro. La fin est déjà arrivée. Mwisho imekwisha fika. Kwa sababu kama Petro anasema mwisho ya mambo yote ni karibu. Si Pierre dit que la fin de toute chose est proche, ile wakati yao ilikuwa karibu. Leur temps était proche. Kwa hiyo wakati yetu, à notre temps, manake ishafika. Cela veut dire que la fin est déjà là. Kenye kina nibariki mwa hii message, nijua anasema mwisho ya mambo yote. Ce qui me bénit dans ce message, c'est qu'il dit la fin de toute chose ni karibu. Est proche. Kitu ya kwanza utaelewa. La première chose que tu vas comprendre. Hakuna situation yenye iko permanente mu maisha yako. Il n'y a aucune situation qui est permanente dans ta vie. Kila situation yenye uko unapitia. Chaque situation par laquelle tu traverses iko na mwisho. A une fin. Kulia, que ça soit le pleur, que ça soit l'humiliation, kukosa nyumba, manquer une maison, kukosa watoto, manquer des enfants, kukosa kazi, manquer du travail, haiwezi kuwa permanent. Ça ne sera jamais permanent. Iko na mwisho. Ça a une fin. Magonjwa, la maladie, iko na mwisho. A une fin. Unajua kuna vipindi mtu anaweza pitia mpaka unawaza ni wewe wa kwanza kuipitia. Il y a des situations par lesquelles tu peux passer, tu penses que tu es la première personne qui traverse ce chose. Na unaikaa unaangalia unakosa njia. Et tu t'assieds, tu te dis je n'ai pas où passer. Lakini acha nikwambie asubuhi ya leo. Laisse-moi te dire ce matin. Shida yako iko na mwisho. Ton problème a une fin. Situation yako iko na mwisho. Ta situation a une fin. Parce que Bible inasema mwisho ya mambo yote. Parce que la Bible dit la fin de toute chose. Mwisho ya kuona maadui yako itafika. La fin de voir tes ennemis est proche. Mungu atakupa. Unajua kuko mtu mwenye na 35, iko na 40, 50 lakini hayacheka. Il y a des gens qui ont 35, 40, 50 ans qui n'ont jamais ri. Kucheka yake ni semblant lakini roho inayala bilonda. Son sourire ce n'est que du semblant mais son cœur est rempli de blessures. Mungu akupe cheko na wewe. Avant que cette année ne finisse, le Seigneur va te donner un sourire. Na wewe ucheke iko ya semblant. Et tu vas rire sans faire semblant. Unayua bunene yenye haifanane maisha yako ni adhabu. Tu sais que avoir une taille qui ne ressemble pas à ta vie c'est un problème. Batakuwa na kuima banawaza ushapata. Il y a des gens qui vont te priver de choses en sous-entendant que tu as déjà eu quelque chose. Alors je te connecte à une bénédiction qui est liée à ta taille.
Beauté yenye haina mariage ni majaribu. Une beauté sans mariage est un problème. Banawaza uko mbaraga juko kiama. On peut penser que tu es prostituée pendant que tu es belle. Na kuconnecter kwa mtu mwenye ataleta atakuya juu ile beauté yako. Je te connecte à quelqu'un qui va venir à cause de ta beauté au nom de Jésus. Masomo mingi yenye haina kazi ni buyuai mukarti. Beaucoup d'études sans travail, ce n'est que buyuai mu quartier. On peut dire même le buyuai. Lazima uandike vizuri kwamba kila kitu ina mwisho. Note ça, toute chose a une fin. Mwisho ya ile fiançailles yako iko. La fin de ces fiançailles-là existe aussi. Ni kwenda mariage. C'est le mariage. Kenye kinakuwaka kinani concerne haiko début ya kitu lakini mwisho ya kitu. Ce qui me concerne plus, c'est pas le début d'une chose, mais c'est sa fin. Début inaweza kuwa compliqué lakini mwisho kikuwa mzuri inaeffacer douleur ya début. Le début peut être compliqué, mais si la fin est bonne, ça peut effacer le douleur du début. Batu mingi wenye wiko na témoignage mwanzo ya maisha yao ilikuwaka mbaya sana. Plusieurs personnes qui ont des témoignages, le commencement de leur vie n'était pas facile. Mwisho yao ilikuwa témoignage. Leur fin était un témoignage. Sikia nikwambie. Laisse-moi te dire. Avant ningie profondeur ya message. Avant d'entrer dans la profondeur de ce message, hakuna situation yenye itakukutanaka mu presence ya Mungu ya mubaya yenye itakuwaka. Il n'y a aucune mauvaise situation qui peut te rencontrer dans la présence de Dieu et te tuer. Avant ile situation ikuye, Mungu alicheke, Mungu alionaka na akaijua vizuri na akaprepare njia yake kwenye tatokea avant même ayafika. Avant que cette situation n'arrive, le Seigneur l'a bien étudié, il a préparé même sa voie de sortie et il a prévu comment est-ce que toi-même tu vas t'en sortir. Deuxième chose. La deuxième des choses. Ukipitia kitu kinaeza ua. Si tu passes par quelque chose qui peut tuer, lakini we haikuue, et que cela ne te tue pas, manake inakia kuongezea nguvu. Cela veut dire que ça vient te rendre plus fort. Na inakia kupatia témoignage. Et ça vient te donner un témoignage. Naona mwanamke mwalisenye pendant 12 ans. Je vois une femme qui a perdu du sang pendant 12 ans. Naona fou mwenye alikuwa kumakaburi. Je vois le fou de Gadara. Alikuwa kumakaburi lakini hakuingia mkaburi. Il était au cimetière mais il n'était pas entré dans le cimetière. Ukiona uko na shida yenye na kawia, si tu vois que tu as un problème qui haikuwaki et que cela ne te tue pas, manake solution itakuwa. Cela veut dire que la solution va venir. Maana niko nakwambia, c'est pourquoi je te dis, la fin ya shida yako de ton problème inafika, est arrivée. Deuxième chose. La deuxième des choses. Mwisho ya beauté yako ni karibu. La fin de ta beauté est proche. Mwisho ya kiburi yako ni karibu. La fin de ton orgueil est proche. En plus âge iko naendelea. Plus l'âge avance, uyane iko nabakia mwaje fulani. La beauté va rester avec un certain âge. Usiwaze utabakia gisi huko. Ne pense pas que tu vas rester éternellement beau. Kuko siku utashindwa kukimbia. Il y a un jour où tu n'arriveras même pas à courir. Kuko siku utakosa meno ya kutafuna nyama. Il y a un jour tu manqueras même de dents pour croquer la viande. Kuko siku utakosa nguvu ya kufanya zina. Il y a un jour tu manqueras la force de faire l'impudicité. Hata kama ungitongozwa nguvu hazitakuwa tena. Même si on va te draguer, il n'y aura plus la force. Kuko siku utakosa nguvu ya kutukanana. Il y a un jour tu manqueras la force d'injurier les gens. Kila fasi partout tu vas passer. Lakini waambie watu kwamba, mais dis ceci aux gens, mwisho ya mambo yote, la fin de toute chose ni karibu, est proche. Na labda ni message yenye haitakufurahisha. Peut-être c'est un message qui va pas te plaire. Lakini acha nikwambie kama mwisho yako ni mbaya zaidi. Mais laisse-moi te dire que ta fin peut être mauvaise. Mwili, le corps inaisha vibaya sana. La chair finit très mal. Kuko siku marafiki uliocheka nao wanaweza geuka maadui. Il y a un jour où les amis avec qui tu arrives deviendront tes ennemis. Wale uliwafanyizia mema sana wanageuka wabaya kwako. Les gens à qui tu as fait du bien vont devenir mauvais à ton égard. Mpaka unaanza kujiuliza ni wale wamebadilika. Tu vas te demander, ce sont les mêmes personnes ou elles ont changé. Ile siku iko. Ce jour-là va arriver. Ambazo ukienda kwa kioo inakutukana. Où tu vas vers le miroir et le miroir commence à t'injurer. Utaanza kimbia picha. Tu vas commencer à fuir la photo. Kwa sababu sura itakataa. Parce que le visage ne va plus répondre. Iko siku inafika hautakuwa na furaha ya mambo ya dunia. Il y a un jour qui est en train de venir où tu n'auras plus la joie dans les choses du monde. Utachoka. Tu seras fatigué.
Na ninapoona kiburi cha mwanadamu, Et quand je vois l'orgueil de l'homme, ni kwa sababu wana ignore mwisho. c'est parce qu'il ignore la fin. Nina historia zile ambazo nikikaa nakumbuka. Il y a des histoires, lorsque j'y pense, Hatuna raison ya kutrahir Mungu. on n'a qu'une raison de trahir le Seigneur. Ikibidi nicheze kanisani, S'il faut que je puisse danser à l'église, acha nimchezee. laisse-moi danser. Ikibidi niruke, S'il faut sauter, acha niruke. laisse-moi sauter. Huko benye wakufanyaka zambi ze ushafanya, lakini sida ikabangamiza. Ulimerite sida, mkono ya Mungu ilikuwa juu yako ikasema huyu hata mkamata. Na kuko walingonjwa sida mwezi mmoja wakakufa, lakini kuna wanao miaka na neema ya Mungu iko ndani yao. Sasa ingelikuwa Mungu angeangalia maovu yangu na wewe, hatungestahili. Si Dieu peut voir nos péchés, personne ne peut être digne d'être devant lui. Kwa hiyo Petro anashauri, anasema hivi, Pierre est en train de nous dire ceci. mwisho ya mambo yote karibu. La fin de toute chose est proche. Na kwa sababu ni karibu, Et comme la fin est proche, msiishi kama watu wasiokuwa na akili. ne marchez pas comme des gens qui n'ont pas l'intelligence. Mumene via equilibre. Menez une vie équilibrée. Kama unaweza kula kwa nyumba, Si tu peux manger à la maison, unaenda kufete, tu peux aller dans une fête. usisahau wakati ya kusifu Mungu. N'oublie pas le temps d'adorer le Seigneur. Le temps d'adorer le Seigneur. Kipindi ambacho tunachokipitia duniani Le temps par lequel nous traversons sur la terre kinaonesha mwisho. est en train de montrer la fin. Vile ambavyo vimeanza kutokea Les choses qui commencent à se produire. kale zilikuwa haziko. Autrefois, ces choses. Kwani Paulo anamwambia Parce Timotheo, que Paul dit ceci à Timothée. fahamuni neno hili, Étudiez cette parole. siku za mwisho Le temps de la fin, ni nyakati za hatari. ce sera des moments difficiles. Na nilikuwa nikaa siku moja, niko nashtuka mambo, lakini niliposoma hii andiko nikaanza kuelewa. Kwani kuna vingine ukikaa duniani bila kuajiriwa na Mungu utakufa na tension. Il y a des choses, si tu restes sur la terre, si le Seigneur ne t'instruit pas par rapport à ces choses, tu vas mourir. Aseme siku za mwisho Dieu dit que les derniers jours, ni wakati wa hatari. ça sera des jours dangereux. Umesikia kuna binti aliingia mu hospitali, alikuwa na mapacha mtumbu, akazala mapasa. Il y a une femme qui était entrée à l'hôpital avec des jumeaux dans son ventre. Elle a mis au monde ses jumeaux. Na alikuwa mkaaba, Elle était une prostituée. akakosa pesa ya kutoka na ile mapacha mu hospitali, Elle a manqué l'argent de sortir avec ses enfants de l'hôpital. akabanyonga shingo bote. Elle a tué elle-même ses propres enfants. Kanyonga wa kwanza, Elle a tué le premier. akanyonga wa pili, Elle a tué le deuxième. na akatoka. Et puis elle est sortie. Waganga wakakuja kutana maiti za kunyongwa za watu. Les médecins ont retrouvé des enfants qui étaient étranglés par leur maman. Ni vitu havikuwahi kutokea, Ce sont des choses qui ne s'étaient pas encore produites. ni siku za mwisho. Nous sommes en train de vivre le temps de la fin. Nimesikia wakati fulani kwenye radio Amerika inatangaza kwamba bana autorize avortement. Kama uko na mimba na hautaki kuizala, uitoshe tu na gouvernement ya kusapoti. Aux États-Unis, on a déjà adopté l'avortement et le gouvernement peut te soutenir. Na ile siku alitangaza bakafanya hesabu za mimba zilitoka, zilikuwa 1600. Le jour où on a adopté cela, on a compté les grossesses de plus de 600 000. Ni mwisho ya mambo yote. C'est la fin de toutes choses. Nimesikia kanisa zile zinaanza kuheshimia ndoa za mume na mume, mke na mke, mambo ambayo ni makufuru kwa Mungu. Sasa imetokea saizi, kuna garso anaweza tika ageuke mwanamke, na hata shetani anaiogopa, kwa sababu shetani mwenyewe akiweka tamaa ndani ya mtu anaweka tamaa ya mwanaume kuzini na mwanamke, lakini ya mwanaume na mwanaume iko zaidi ya akili ya mapepo. Shetani mwenyewe anaiogopa. Ni dalili ya kuonesha kwamba ni mwisho wa mambo yote. Nous apprenons, il y a même des églises qui bénissent de mariage homosexuel, et même le diable, il est sûr qu'il voit ces choses. Siku zile za mwisho watu watakuwa na roho mbaya mpaka wataanza kumfundisha hata ibilisi roho mbaya. Au dernier jour, les gens auront de mauvais jusqu'à ce qu'ils vont commencer même à apprendre au diable comment avoir un mauvais cœur. Niliona mtoto wa miezi mitatu wanampa sumu anakufa. J'ai vu déjà empoisonner un enfant de 3 mois et Na cet enfant mtu meurt. mmoja akakia sema mimi ndio nilimupa yao juu mama yake alinikwaza. Et quelqu'un veut Malaika ya 3 mois alifanya nini?
Quelqu'un est venu se dénoncer disant que celui qui a donné du poison à cet enfant parce que sa maman l'avait vexé. Qu'est-ce que cet enfant a fait? Zamani tulikuwa tunaogopa kuona maiti. Maiti ilikuwa haionekane. Autrefois, on ne voyait pas le cadavre. On avait même peur de voir un cadavre. Lakini sasa kila kitu kiko hadharani. Mais aujourd'hui, s'il a trouvé un cadavre, siku hizi yule uliyemtegemea sana ni yule atakayevunja moyo sana. Ce jour, la personne sur laquelle tu places plus ta confiance, qui va même briser ton cœur. Kwa sababu ni mwisho ya mambo yote. Parce que c'est la fin de toute chose. Nimetoka Nairobi, siku moja niliwashuhudia hapa. L'apôtre est venu de Nairobi, nous a même témoigné cela. Na garçon moja aliiba telefone. Un garçon a volé un téléphone. Nikakuta biko na mulunguza mbarabara. Et l'apôtre a rencontré, on était en train de le brûler en cours de route. Haiti iko na tikisika. Le monument était en train de bouger. Kichwa inapasuka. Sa tête venait d'éclore. Yani wanadamu hawana tena huruma. Les hommes n'ont plus la compassion. Na hii kanionyesha kwamba ni mwisho ya mambo yote. Et cela me montre que la fin de toute chose est déjà arrivée. Hakuna kitu kipya duniani. Il n'y a aucune nouvelle chose sur la terre. Mtu asikudanganye. Que personne ne te mente. Kuna siku nilikufundisha nikasema. Il y a un jour où l'apôtre nous a appris à dire ceci. Ile nyumba unaweza pigania kuijenga labda ni choo ya mtu mwingine. La maison que tu peux te débattre pour bâtir, ça peut être une toilette pour une autre personne. Ule mke ambaye unapiga kifua kwa ajili yake labda ni ex wa mtu mwingine. La femme pour laquelle tu te bats la poitrine peut-être c'est l'ex d'une autre personne. Au ni kahaba wa mtu mwingine. Peut-être c'est la prostituée d'une autre personne. Ile pesa ambayo unaigusa ikuanzia kwako ilipita kwa mikono ya mtu mwingine. L'argent que tu as n'a pas commencé avec toi, c'est passé par les mains d'une autre personne. Hata ukijenga nyumba ya fahari hautazikwa ndani. Même si tu construis une maison de tel genre, tu ne peux pas être enterré dans cette maison. La seule chose que tu peux faire, c'est revenir à ton Créateur. Et dire à ton Créateur, pardonne-moi. Je vais commencer une nouvelle vie avec toi. S'il y a des mondes qui vont finir mal, ce monde va finir très mal. Unajua hata zamani tulikuwa na huruma, mimi kwanza hata mpaka leo nyumbani wakichinja mbuzi nikiona siwezi kula. Autrefois on avait plus de compassion, même on est en train d'égorger une chèvre, si l'apôtre ne peut pas manger ça. Lakini sasa tunasikia kuna watu wana urahisi wa kuchinja mwenzake. Aujourd'hui nous apprenons qu'il y a des gens qui ont même la facilité d'égorger d'autres personnes. Kiana moja alikuwa ananielezea. Un jeune homme était en train de raconter à l'apôtre. Kule Beni. Là à Beni. Fasi moja nimehubiri Beni. Un endroit où l'apôtre avait prêché. Kuna watoto fulani walinizoea mu quartier. Il y a des enfants qui étaient habitués à l'apôtre. Na ule mtoto wa 3 à 4 ans balibukata shingo. Et ces enfants de 3 à 4 ans on les a égorgés. Asimena kuna mwingine waliingiza msumari hapa. Il y a l'autre qu'on a placé un clou au niveau de sa gorge. Paka ukiona maiti ya mtu nasema kumbe mwanadamu ni bure. Quand tu vois le cadavre de la personne, tu dis que l'homme n'est absolument rien. Usikoncentre mawazo yako ku mambo ya dunia. Ne concentre pas tes pensées sur les choses de ce monde. Jiulize mwisho ikifika nitaenda wapi? Demande-toi si la fin arrivée, où est-ce que j'irai? Ile ni question. Ça c'est une question ambayo Mkristo atajiuliza. Que chaque chrétien doit se poser. Mwambie ndugu yako mwisho ni karibu. Dis à ton voisin la fin est proche. Akai karibu yake nihubiri mwenyewe. Sababu nataka kwenda kumalizia. Kuna mtu aseme amen. Na sisi tuliona Genese yetu tuifichike kwa Yesu. Bakutukane, bakuone duru, lakini unawaambia tout est vanité. Yote ni bure. Siku hizi usiende kwa makanisa kwa sababu kuko luyenge, kwa sababu watu wengi wako, kwa sababu wanajenga. Wende fasi roho yako itatengenezwa vizuri. Kwa sababu mwisho ya mambo yote ni karibu. Na hebu asasikia manabii ambao walikuwa wanasema kwa ajili ya mwisho. Manabii ambao walikuwa wanasema kwa ajili ya mwisho wote waliisema kwa woga. Andika hizi verse. Yoeli sura 2 mstari wa 1. Yoeli anasema hivi: siku zile za mwisho zinawaka kama tanuru ya moto. Nani anaweza kusimama? Nani anaweza kuvumilia hasira za Mungu? Nabii mwingine ambaye anatabiri kuhusu siku za mwisho anaitwa Amos.
sura 5 kitabu cha Amosi mstari wa 18 anasema ole wao wanaoitamani siku ya Bwana, kwa sababu ni kama watu waliokimbia simba alafu nyoka ikawauma. Kuna watu wako wanasema Mungu angelikuja sasa, Mungu angelikuja, lakini Mungu akikutana kwa hali mbaya utajuta kuzaliwa. Amosi sura 8 mstari wa 11, Amosi anasema siku zile nitamwanga njaa duniani, na haitakuwa njaa ya chakula, itakuwa njaa ya neno. Na leo ukienda nafasi nyingi kwa makanisa, hata leo Sunday hakuna neno. Watu wanafanya fujo mchana mzima na watu wanaishi njaa. Ndio maana ukiwakuta watu uzima haiko ndani yao, na unene wote ambao hauna chakula nzuri ni magonjwa. Yaani kanisa zile zinazokomaa bila neno la uzima linakuwa linagonjwa. Na leo watu wanaishi kwenye magonjwa ya kiroho. Ndio maana wanaweza ingia kanisani lakini kiu ya dhambi zinakaa. Maisha ya uchawi inakaa. Maisha ya ulevi inakaa, kwa sababu neno la uzima haliko ndani yao. Na Malaki sura zake 4 anasema siku zinakuja ambao Mungu ataweka utofauti kati ya wanaomtumikia kwa kweli na wale ambao wasiomtumikia. Na anauliza hivi Malaki, siku ya Bwana nani atakaye simama? Nani mwenye kiburi atakaye simama? Hebu acha nikwambie, hasira ya Mungu ikiwaka juu ya maisha ya mtu, heri volkai kulunguze. Tunapomtania Mungu kufanya mizaa, usiwaze Mungu akuone, anakuachia dakika kidogo tu za kufanya utengeneze. Kuna vitabu ambavyo unasoma na vinanipatia shida sana. Unajua yule mtu alijenga Titanic, wanasema aseme baada ya kujenga Titanic akasema hii Titanic hata Mungu hawezi izamisha. Hata Mungu hawezi izamisha. Lakini uulize ilikuwa namna gani nyuma. Na kuna binti moja asema alikuwa anasafiri, alikuwa star. Baba yake akamwambia usisahau kuweka Yesu mgari yako. Akamwambia baba yake Yesu hana nafasi mvoiture yangu, akose aikale mukapo. Hana nafasi mvoiture. Na fia akavoyage, voiture kafanya accident, kasagika sasa mbusa, lakini kapo kabakia. Sometimes unaweza kujivuna kwa ajili ya mali, kwa ajili ya pesa, kwa ajili ya masomo, lakini Salomo alisema tout vanité. Mimi usije ukanitishia kwamba safari ziko mbele yangu, Mungu atanipa viato, Mungu atanipa sijui ndoa. Niambie habari za ufalme wa mbinguni, kwa sababu hata viato vyenyewe ndaviacha, hata ndoa yenyewe ndaiacha, hata nyumba na watoto ndawaacha. Niambie nitaenda wapi? Mwanadamu ambaye iko na akili ni mtu anayewaza juu ya kesho yake. Fitire yako haiko hii tunakwambia, fitire yako iko meye. Fitire yako ni kwenye utapasa eternite. Kuna watu wengine unaona anasahau kwa ajili ya pesa kidogo, kwa ajili ya masomo anasahau. Kila kazi yenye itakuruhusu uende jehanamu lazima ubaki maskini, yache kwa utukufu ya Bwana. Hata niwaambie vizuri, mtu akitumikia Mungu kiuaminifu, baraka za Mungu zinaonekanaka. Kwani maandiko nasema hapa ni 100 kwa 100 na mbinguni uzima wa milele. Siku zile za mwisho watu hawatakuwa na oga ya kutoa wengine kuwaua kwa ajili ya mali. Sasa mtu yote ambaye anampasa ana baraka ama na mali za damu ni mtu ambaye ana laana. Na kama Petro alisema hivi, siku za mwisho zinakaribia. Aseme mwisho ya mambo yote inakaribia. Kama ilikaribia wakati ya Petro, je, kizazi hiki? Manake tunaziishi. Na kuna mhubiri ananiambia Apotre Gabriel, siku za mwisho ni mbaya kuliko hata kisi watu wanatuzisema. Kweli ni mbaya. Unajua kuna mji nimetembea inaitwa Zanzibar. Zanzibar unaweza kuona binti, unawaza ni binti, kumbe ni jini. Siritu maduze. Na huko Kongole alitoka hapa akaenda kule akaona binti mrembo sana na akamchumbia. Wakaenda kwa hotel, lakini akalamuka asubuhi iko chini ya maji. Maiti yake kapanda, mtu alikufa zamani. Yaani pepo ziko zinatembea hata kwenye masoko hapa, hata kwenye mabaa ziko zinatembea. Hizi siku kuishi bila Mungu uko maiti. Kinachonibariki ndani ya Yesu ni kwa sababu kuna ukingo na unizunguka.
na nikifa manake mbingu nanipokea. Kwa hiyo Paulo anasema kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Nilisikia tajiri mmoja Bukavu anakufa, alikuwa patron, na mbele ya kufa akaita watoto akawaambia, kama ingelikuwa mali naziwiaka kifo, kama mimi singekufa. Kwa hiyo nawaachia njia kutafuta Mungu. Mali hii ninao nimetunzia fasi yote na inashindikana. Na ule tajiri alikata roho, wakaangalia mkonti yake mlikuwa 15 millions de dollars. Haikuleta uzima kwa. China, Dubai, Thailand tutaleta ma computer, tutaleta ma telefone, tutaleta, lakini pumzi ni kwa Mungu peke yake tu. Pumzi kikataa ndani yako, uzima haiwezi kuwa tena. Kwa hiyo ujiulize kwamba ikifika ile siku ya mwisho ya maisha yako, sababu mwanadamu ana mwisho mbili, kufa ni mwisho ya kwanza na hukumu ya milele ni mwisho ya pili. Sasa mwisho yako ikifika utakuwa wapi? Kuna siku kijana mmoja alifanya examen d'etat na akakufa leo, resultats zikatoka kesho, yeye wa kwanza kwa masomo yao. Ile diploma ilikuwa na kazi gani? Niliona couple moja Bukavu inafanya mariage ya mzuri, wanafanya nuit de noces, wana voyager wakafanya accident na wakakufa. Tulijua siku tulizaliwa tu, lakini siku tutakufa hatujui. Na kuna siku nilikwambia Bayer ulimpatia peut-être garantie ya nyumba, sonanso ukaipatia pesa ya assurance ya gari, lakini Mungu akumpatia garantie ya kuishi. Anaweza kuambia hata leo isefini na kile kiburi kinaisha. Sasa nakuuliza sana hapa, hata mimi najiuliza, nilipokawia nyumbani leo nachelewa, maulizo yalikuwa mingi. Mwisho ikifika nitakuwa wapi? Hatuko wakati ya kutupeleka katika maneno ya kutupatia tamaa za kimwili wala kutuweka kwenye chuki ya mahubiri ya hovyo. Ni wakati ya mtu kupusha raisonnement yake mbali. Mwisho ukifika. Unajua safari ambao utemaliza vizuri ni safari ambao kabla usafiri ulijua maobstacles ziko kwenye njia. Wangapi walitikisa dunia hii ya wako tena? Walikuwa wanajiita wa milele, Mobutu Sese Seko Kukungwendo wa Zabanga, manake wa milele. Alikufa na kilo 17. Na mwalimu tosha mgeni ni mtu mmoja alikuwa anatembea kizaifu. Haiko. Kitu ambacho kinachoniweka moyo ni kwa sababu tunaimwamini hata kufaka. Ni yule jana, leo na hata milele, hata kufaka. Na kila aliyeingia kaburini hakuna aliyetoka. Hata mwenye mali nyingi kaburi nyumeza. Kwani andiko nasema ulitoka mavumbini na utarudi mavumbini. Kwa hiyo papa wa Roma akiingia mavumbi na muelewa. Lakini Yesu yeye nakwambia kila mara hakutoka mavumbini. Kwani maandiko haiseme ujauzito wake ni nguvu ya Josefu. Hapana. Lakini kwa uwezo wa Roho Mtakatifu Maria akachukua mimba. Kwa hiyo Yesu yeye hakutoka mavumbini, lakini alitoka mbinguni. Na mavumbi ilipommeza siku ya kwanza, mavumbi yakumuelewa. Kwani mavumbi ilijua niko na droga ya kumeza mwalitoka ndani yangu. Sasa wewe haukutoka ndani yangu. Siku ya pili mavumbi yakuelewa. Siku ya tatu mavumbi kasema haukutokaka ndani yangu, rudi fasi ulitokaka. Na Yesu akasema hivi, kaeni ndani yangu nami ndani yenu, na lolote mtakaloliomba. Yani ukizaliwa mara ya pili ndani ya Yesu, hautakaa mavumbini tena. Siku utakata roho yako itakwenda paradiso. Unajua kwa kifo cha mtakatifu inakuwa namna gani? Hata nikupatie kitu fulani uelewe. Mgonjwa akikuwa maututi, kama ulipata neema kugonjwa, kwani kugonjwa ni neema. Ili lazima uelewe. Sasa kuna watu wanapasuka vitu barabarani hapa. Pasuka na moto, na kuna mtu kinga ni muua, kinga tu. Kifo kia kitu kia chekundu. Puf. Mtu anakufa. Kuna mtu anamuingilia nyumba na mpasula tumbo. Kugonjwa nao ni neema. Na mgonjwa akigonjwa kabisa anakuwa maututi pale ukitana. Kwa mgonjwa ambaye atakufa kama uko na roho ya Mungu na mjuaka. Huko wakati na watu wasikuwa na kuhubiri kusema tutakuwa kule nyuma kuko tribunal. Kwa Mungu hakuna tribunal. Abasambake na Mungu haiko mwenzako.
matendo yako itakutangulia. Hakuna kusamba. Na wasikubiri zile injili za kusema huko msamaha siku za saa za mwisho. Ni injili za uchawi. Kwani maandiko nasema utafute Mungu maadamu anapatikana. Manake kuna siku utamtafuta hatapatikana. Kwa hiyo mtu asikwambie kuna msamaha wa mwisho. Wanaopata saa kuomba msamaha ni wale waliokaa kanisani kwenye maombi, kwenye maisha ya utakaso, akitafariki ndio anaambia Mungu nisamehe. Lakini walikuwa wanakuhubiri kila siku nafanya roho mgumu. Haikuna ile wakati. Na mgonjwa kama yuko ukitanda, nilipata ile ufunuo, nilisikia uchungu sana. Malaika wawili wanakuja. Wa kwanza anakuja ni wa Mungu na malaika wa giza wanakuja. Wanakuja kuangalia matendo ya ule mtu na wanaanza kumsambisha hapo hapo. Maisha yako ilikuwa ya utakaso, anatikisa kichwa. Maisha yako ilikuwa ya ulibatizwa, sikubatizwa, anatikisa kichwa. Sasa nyinyi mnasema mgonjwa yuko anahangaika sana. Mgonjwa hahangaiki. Kuna maswali yuko anaipata pale. Na wakisha kuona kwenye mizamu mgonjwa mwenyewe anastahili kwenda jehanamu, malaika wa Mungu anatoka. Anajipandia zake. Malaika wa giza anakamata nafsi, anaipeleka kule kwa affair. Na kule chini kwa atampeleka, wanasema hakuna prison yenye iko mbaya kuliko pale. Kunaitwa matoara. Na zile jini mufu zinasema wanaombeaka mufu aende mbinguni. Hakuna kifo cha hakuna mtu ataombewa. Juu maandiko mnasema kila mtu atalipwa kadiri ya matendo. Sasa ukisha kufa matendo yako iko wapi? Utengeneze maisha yako. Pata nafasi ya kuomba aliyokosea msamaha. Pata nafasi ya kujisafisha vizuri, kwa sababu mwisho ya mambo yote ni karibu. Mhubiri mmoja wa nguvu alikuwa Zambia. Alikuwa na mke wake kwa gari wanatembea, akafanya accident. Kisha mhubiri akakufa. Na bonke alikuwa na mkutano. Mama wa mhubiri mke wake alikuwa na imani sana, akasema sitazika mume wangu. Kwa hiyo maiti wakaipeleka kwa bonke. Lakini wakuileta directement bonke aiombe, wakaiweka mu chambre ya intercession. Bonke alikuwa na ubiri ajue kama maiti. Siku ya kwanza ya mkutano, siku ya pili maiti ilikuwa pale. Siku ya tatu Pastor akafufuka. Na wakati alifufuka akakia mkanisa, walikuwa wanajua kama ni maiti, akakimbia. Pastor akawaita, akapana témoignage. Akasema wakati nilikuwa na mke wangu kwa gari, kuna malaika alinitokea. Akanambia leo nitakupeleka mbinguni. Na alinipandisha. Aseme nikaona muji, ashatembea ma Los Angeles. Nikaona muji yenye siaona mfano yake dunia mzima. Na Yesu akamwambia makao niliowaandalia njoo hiyo natimia sasa. Sasa uende kudunia uambie watu mwenye iko na neema asafishe maisha yake. Aseme akanishusha kuzimu, nikakutana kuko mchungaji mwenye anafungwa kamba miguu na mikono na anaandaliwa kwenda kumoto. Na ule mchungaji ni mkubwa wa makanisa mengi sana. Sasa nikamuuliza kwa nini huyu mchungaji iko hapa? Esi akaniambia alikuja hapa na deni za watu na walipigania cheo kanisani. Na sasa hawezi ingia huku. Lazima akae pale angoje hukumu ya milele. Sasa yule mchungaji hana raha ya mambo ya dunia. Anaishi lakini akikumbuka ile picha tu roho yake inatamani kurudia fasi alipoona. Hii dunia tunapoiona ni chafu. Nimekwambia Jumapili iliyopita, ukicheka leo duniani utalia kesho. Ukifurahi leo utakosa amani kesho. Jifunze kusafisha maisha yako. Unapotamani ndoa sana, ukiipata itakuchosha. Na utaanza kutamani kuwa gisu ulikuwa mbele. Sababu dunia yote ni ubatili tu. Ukitamani gari sana, ukiipata itakuchosha. Ukishiba sana itakuchosha. Kila kitu cha dunia ni cha kuchosha. Kuna mji tunaoandaliwa, mji wa salama ni Yerusalemu pale tu. Njoo kwenye imani yetu na matumaini iko. Hii juma nitaanza fundisha kuanzia kesho juu ya habari ya Magedon na maisha ya kanisa mbinguni. Na utaona kwamba fasi tunaweza enda kupumzika ni mbinguni. Angalia makriteri ya migini. Wakisema hii mji iko develope, maana yake kwanza iko na barabara ya mzuri. Maana yake iko na courant ya mzuri. Maana yake security iko ya mzuri. Maana yake ile nchi restauration iko sawa, logement iko sawa. Sasa ile mji yote yenye uko nasikia mdunia,
hakuna mji yenye iko na security. Basi Amerika ndio ya kwanza ku security na ndio ya kwanza ku insecurity. Nikikuuliza hivi, entre Rwanda na Congo security iko wapi? Utaniambia security iko Rwanda. Wataalamu wanakuambia Congo ndio kuna security. Ukienda Rwanda 14h utakutana basoda biko mbarabara fasi yote. Na wale basoda ni presence ya comprendre kama insécurité iko, lazima tukue makini. Unielewe vizuri. Nchi yote ya security soda onekanaki. Labda mnatembea. Nchi yote ya security soda wezi muone. Soda kuonekana manake kuna mipango ya vita au insecurity. Hii ya Kongo hayo haiko security na haiko insecurity. Ni nchi ya neema. Tunaishi kwa neema. Ni Bwana yeye pekee ndiye anatuweka. Okay. Sasa nitasema hivi. Mwa ile miji yote hakuna mji yenye iko na barabara ya dhahabu. Lakini mimi barabara ni ya dhahabu. Ndio maana mwizi hawezi ingia bigunjo, atabomola. Ile miji yote haikose mahopito, haikose makaburi, lakini mbingu hakuna hospital, mbingu hakuna kaburi, ni uzima wa milele. Kama kuna watu wanaweza kutumikia Mungu una nguvu, ni Bakongole. Juu kama kuko nchi yenye Mungu anatumikaka sana, ni Kongo. Unajua kuna kitu mmoja mnichekesha, nimeona wanasema kama mtu anataka kulala usiku France, anaambiaka tu bibi yake bonne nuit, naenda lala. Kama ni Amerika anaambia bibi yake good night, we go to sleep. Lakini kama ni huko Kongo nataka kumwambia bibi yako weka mtu angio na kino kwa mlango, weka barabara pale. Angalia makale sana. Na tuanze maombi ya ukingo. Na panya ikipita wanafikiri wanakuya. Kwa hiyo kulala Kongo na kuamuka fo kumwambia Mungu asante tu. Kueneza miaka yenye uko nayo mwaishi ni neema ya Mungu pekee yake. Tuache niwaambie. Hii ndio nchi yenye mtu anapiga mtoto juu aliiba mchungu. Na makofi zinaanza. Na utaenda kwa Josafati ya kuombe. Pepo ya wisi anaita profeti huko hapa. Mukamba anasumbua hapa. Dirigani mwizi. Aliiba ni sambaza. Unapiga mtoto juu ya kuiba sambaza ni njala. Lakini Amerika mtoto akigusa mchumba anasema voilà l'appétit de l'enfant. Mtoto anakuwa na appétit. Maisha yanakuwa sasa iko na shikulia yeye peke. Kwa hiyo kama sisi Wakongomani tutafanya mizaa ni ukosa ufunuo. Acha tumtumikie Mungu, acha tumuinue Mungu, tumtukuze Mungu. Jeunesse yetu, beauté yenye uko nayo, richesse yenye uko nayo, yote uinvestir kwa Mungu. Kwa maana mwisho ukifika. Na nimalize niseme, uko fenomeni siyaelewaka. Niko mwalimu wa miaka mingi, 17 ans niko nachunga kanisa, hapana Jehova Nistu. Kitu nilishindwa kuelewa, kuko vitu nishaelewa. Separation des personnes, ile nishaelewa. Kuya huko nikonesha. Ukiwa na Moses, huyu unatembea na Moses, mko barafiki sana. Na Mungu akikuunga na mtu mwenye baraka zako ziko kwa maisha yake, vita na kwako ya mingi sana. Ukwe naombea kila relation yenye Mungu atakupatiaka. Ukwe na jiatendre kama anaweza badilika saa na kukusauria. Usijikonfie kwa mtu a 100% na kumwambia secret yote ya maisha yako. Siku moja utaregrete. Kwani mwenye uko napatia siri, huko mwenye anashikonfiaka kwake. Na siku mnakorogana, inaweza geuka nyuma. Kama kuna fasi utakuwa close ni kwa Yesu tu. Bwana mwenye alikuwa waka na difficulty mateso huko namfukuza kwenu, unamuona wa ovyo, anakuoa, anaweza kugeuza tapi mnyumba mpaka anakuonyesha kama uko envorie. Haukusikia ba kwenu, haukusikia ba rafiki yako, ukapenda Claude. Siku atakugeuka, papa de kulu.
Utajiuliza. Na batu wenye abiko wa level yako, njua na awajuake valere yako. Nishaelewa, unaweza investir kila kitu kwa mtu na atakugeuka. Lakini kesi ya elewaka ni kuniambia fulani alikufa. Mimi najiuliza kifo inakuwa inafana. Banenda wapi? Anakufa. Ndio wanaanza muita koro. Koro inakuya inavimba. Hii semaine eschatologique ni masemene za kurudisha maisha yako ku zero. Uanze tena. Koro inakuya inavimba. Siaielewaka. Mbona wanaleta mtu pale na mnaanza muona mnaanza lia. Gisi ya kumrudisha. Na mimi najiuliza sasa, ili mwisho ukifika, kama roho yako haiko safi, utaenda wapi? Na Mungu alijua kama hili ndio mwisho ya kiburi ya mwanadamu. Sasa wewe uko nakucheka. Anaenda kanisa lendi, tena mardi, tena dimanche, anakawia. Wewe umwambie kuko mtu mwenyewe iko mkaburi saa hii. Mvule iko na mtwanga. Ile bulongo ilimshukia mapua, mivuli kamtoka fasi yote, na iko seza mkapu. Natengeneza maisha yangu ningali mzima, kwani najua Mkristo akikufa ni kuchanger quartier. Unatoka mkartia kumnukanuka, unaingia paradiso pale fasi kwenye utaenda ishi, na unajua amani iko. Na kanisa ikikuwa na hii imani, hatutapigania vyeo, hatutapigania pesa, kwani maandiko nasema tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na haki yake. Kila kiuko naona ni vanite. Tulivala shema pantaloni mapachanga sisi wazee. Zilikuwa hivi. Zamani kila malikuwa na nywele ya mingi alikuwa star. Foto ya vya kwa yonaka. Nywele ya mingi star. Melo ifo kukata. Ndio. Dunia ni kuirudia. Hakuna vya mpya. Siku Mungu atakubariki pesa, isikuwa essence ya kupeleka kuzimu. Ikupatie pression ya adoration. Ikupatie pression ya kumtumikia Mungu kwa roho na kweli. Isikuwa essence ya kupeleka kuzimu. Si tuko tunalia hapa, ma ventilateur. Tuuze parcelle ya kanisa, lakini bapagani kuna tosha mamilioni juu ya football. Mamilioni juu ya rebellion. Ni wakati ya kufinansia mabaya. Lakini Mungu atainua kizazi utafinansia injili kuendelea mbele. Na hii Kongo na hii Goma kwa injili tutafaulu. Mwisho na karibia. C'est possible kuabandonner le péché mbele ya wakati na mwisho wako yafika. Kwani ikifika itakuwa vibaya. Kubakia na conflict mro ya nini? Kuna siku nilikwambia kila botike mwisho ya mwaka ina soldaka. Na we solde ma conflit, solde. Itaba tubambie nisha solde, na batosha muro, mina fanya solde, mina kusamea mina problem. Ishi maisha yako ya we peke, jiongoze kwa Mungu we peke, tafuta ufalme wa mbinguni. Nisha kwambia ukiingia mkanisa kama unakia Jehova Nisi, usihitaji marafiki hapa, usihitaji kuzoeana hapa. Ingia jirudilie kwa nyumba. Tengeneza maisha. Kama kuna kanisa inaweza kupeleka mbinguni kwa mafundisho ni kama una akili kabisa ya kuchagua ni inaweza kukupeleka vizuri. Fanya maisha, usisikize maisha ya mtu mwingine na parapanda ikilia. Utasimaka nilimjakala ya kanisa kumbe neema ya Mungu ilikuwa pale. Na kutakia Mungu apatie mwisho mzuri kuliko mwanzo na usikutanye kwenye uzima wa milele. Mtu asikuletee maneno ambayo utapata. Acha niwaambie vitu mjue. Nyumba Mungu atakupa nyumba. That is your right. Nyumba ni haki yako. Shetani aitiki akataa. Nimelota jana. Mwaka kesho watoto wa Jehova Nisi manyumba mtanunua, manyumba mtajenga. That is your right. That's not a prophecy. Ile ni haki yako. Utaolewa. Mungu alipokuumba mwanamke na matiti mawili aliweka mteja pale. Utaolewa tu. Shetani aitiki akatale utaolewa.
ile si unabii. Utaoa si unabii. Oh, gari iko mbele, utatembelea gari na magari, ile ni kawaida. Cha maana utaweka maisha yako wapi kesho? Uko mwana wasa hicho anaendelea tu ashajenga nyumba, wao uendelee. Ataiacha na utauza kushinda ile yake. Lakini kujiuliza sasa, Bwana akiniita leo. Yaani fua unaweza sema Mungu ayanibariki, mimi nasemaka vile mara mingi. Oh, Mungu ayanikumbuka. Njoo tunazuia kusema. Lakini nasema nikwambia hivi, kama uyafika kwa napenda ufike na Mungu, lakini ukikumbuka mzuri hauko kwa ulikuwa tena. Huko kahatua kenye unafanya maisha pole pole. Na kama Mungu alikutosha mwele maisha, na ile yenye huko unawazia na atakupatia nayo. Tosha akili ya tamaa ya mambo ya dunia. Weka moyo wako kwa Bwana, kwani andiko nasema linda moyo wako kuliko vyote uvilindavyo. Hii ni maswali ya mtakatifu. Parapanda ikilia leo, nikigongwa leo, nikikufa leo, nitaenda wapi? Taenda wapi? Ili amtaki kusikia. Nataka wende waambie mpokee makontaki. Mpokee makontaki wakati kwa mpagani mweko nazo na kwenda mkanisa yenu. Nazisha mchoka. Mpokee mandoa. Kitu nyi wapagani waomba kuko fie tu mwasha katala kuolewa. Biko nakia muoa anasema je dois encore étudier. Unaangalia busu ya kisheni me anakatala kuolewa. Kisha wewe wa 17 huko kwa Yesu. Uko na 18 ushozalia. Nakawa baba. Unakawa munini? Garso mwenye ataukatala kasi iko na pasia mbaya, iko mbaraka, hakukuwaka wako. Wako atakuitika kata kwenye bade, ata kwenye basisi, mwenye Mungu ataletaka. Furahisha roho ya Mungu, furahisha Mungu. Mungu akifurahi atakuletea mashujaa. Mungu akifurahi, nani kushie mwenye ana mgongo? Kila mtu kuna mgongo. Manake kila mtu kuna pase yake. Na Mungu angeona kama mapase ni mbaya, angetia macho mengine mbili kumgongo, si zinawezekana? Akatia macho mbele, akaacha ya huko, akataka kuambia ona mbele, sahau yale mliyapitia kesho. Kwa hiyo mimi nikiingia kanisani, hata kama tukiimba, kuna wakati mimi nakaa kimya na kwaka najiuliza, Mungu akikuya sasa tunaweza enda wapi? Tuulizane kweli. Mungu atufunulie maroho yetu shimo tumwai kanisa. Gisu unawazia mwenzako, gisu unasema mwenzako kwa siri. Ndio ulikuwa unasema jana usiku mwenu mnyumba, Mungu atufunulie hapo. Mtatoka huko. Tutanigana hapa mbaya. Tutachinjana hapa mbaya. Lakini Mungu wa rehema ile yote anasema ningali na wasamehe tu. Usafishe maisha yako. Wapendwa mnisikie. Labda siku hizi hautasikia nikikufundisha kurukaruka mafunuo. Lakini tunataka mtu mmoja ageuze roho yake. Hata mimi ambaye niko na kuhubiri nahitaji parapanda ikilia nisiwe miongoni mwa watu ambao wataambiliwa ondokeni maana si huko. Tute fani. Huko migini tatu naisema kila siku mkarte géographique, il faut disparaître mon monde. 3 villes. Ya kwanza inaitwa Crete, iko Italy. Ni mgini ya nguvu sana, volcanique wanasema itadisparaître, lakini wazungu biko na itengeneza. Huko ingine iko America, Los Angeles. Wanasema kuna siku itadisparaître, na Goma ni ya tatu. Kuna siku Goma itadisparaître. Volcano ya Goma wanasema yatomboka. Wanasema ikitomboka moto yake ikiruka haiwezi kia Goma. Inapaswa ruka mhewe iko napiga mlaki. Ile bui iko na shuka sasa. Watu ya Goma. Sasa kitu nilishangala ni kuona ni mgini ya kwanza kuma station. Na moto ikikutanana na hii majiwe ya Goma. Maana yake Goma ni bomba. Na gaze iko mlaki. Wanasema ikitomboka inaweza ua 10 millions de personnes. Goma tuko moins ya 2 millions 3 millions. Nafikiri mae millions passé. 10 millions. Na ikitembea mingi tafika mpaka Ruengeri, Rwanda. Sasa wakati tuko nafaa kiburi mubombe, huko mugrenade ya Mungu. Huko natukana bapasta. Wanapenda pesa. Sisi hatuishi na pesa yetu. Ilikuwa napata ile message tumepata nikacheka sana. Mimi nikifanya mission kwenda kuhubiri, kuna kanisa wananipatia pesa kabisa nyingi sana. Profeti anajua. Na hata hivi kuna kanisa liniita Uganda, papa tushakuwekea envelope ya $2,500.
Kaambia mimi sihubiri kwa ajili ya pesa. Nahubiri kwa ajili ya wito nimeitwa. Wewe utabiri tu 3 jours papa ukui. Nimekataa nimekaa hapa. Ingelikuwa pesa zetu ndio zinatuweka kama tulikufaka zamani. Tunaishi ni kwa ajili ya Yesu peke yake tu. Kwa hiyo tukikupatia injili ya uzima, badilisha maisha yako. Hii Goma ni bomba. Ukienda Bukavu ni Migezi. Ukienda kwa mtumishi Paulo pale ngambo, wasiwasi kwa dunia hakuna kusudi. Muko mnatamani Bulaya, bazungu wengine muko nafanya exchange mavyo. Nyinyi mnaenda biko hapa kwa aeroport. Si mwende kwenu, mande naongezeka. Hakuna nchi nzuri isipokuwa mbinguni tu. Ndio nchi ya kutamanika. Shima tuombe.